ଯେତିକି ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟବହାର ହେବ ସେତିକି ଅଧିକ ରୋଜଗାର ହେବ। ଅବଶ୍ୟ କଥା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ। ଆମେ ସେତେବେଳେ ସେଇ ଦୋକାନ ମାନଙ୍କୁ ଯାଇଥାନ୍ତି ଯେଉଁ ଦୋକାନୀର ବ୍ୟବହାର ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର ହେଇଥାଏ, ଅଧିକ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ। ଆମକୁ ଯେଉଁ ଦୋକାନୀର ବ୍ୟବହାର ଇମ୍ପ୍ରେସନ୍ କରିଥାଏ ସେଇ ଦୋକାନୀ ପାଖକୁ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ସାମାନ କିଣିବା ପାଇଁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଆମେ ସେଇ ଗାଡ଼ିକୁ ବାରମ୍ବାର ବୁକ୍ କରିଥାନ୍ତି ଯେଉଁ ଗାଡ଼ିର ଡ୍ରାଇଭର ଆମକୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ। ସେଭଳି ବିଜନେସ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ, ବେପାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଅନେକ ଲୋକମାନଙ୍କର, ସଫଳ ଲୋକମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ଦେଖିବା ଦରକାର। ତ ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା କିଛି ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ଆଉ କିଛି ଧନୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା, ଯେ ଜଣେ ଧନୀ ଲୋକ ଅଧିକ ଧନୀ କେମିତି ହେଇପାରୁଛି ଆଉ ଜଣେ ଗରିବ ଲୋକ ଅଧିକ ଗରିବ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଇପାରୁଛି। ତ ବିଶେଷତଃ ଲୋକମାନଙ୍କର କହିବା କଥା ସବୁବେଳେ ଶୁଣିଥିବେ କି ଟଙ୍କା ଗଛରେ ଫଳେନି। ଗରିବ ଲୋକମାନେ ବିଶେଷତଃ କହିଥାନ୍ତି ଟଙ୍କାରେ ଗଛରେ ଫଳେନି। ଆଜି ଯଦି ମୋତେ କେମିତି କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ବି ମୋତେ ଯଦି 100 ଟଙ୍କା ମିଳିଯାଆନ୍ତା ନା, ବହୁତ ବେଟର, ଆଜି ଦିନଟା ସୁରୁଖୁରୁରେ ପଡ଼ିଯାନ୍ତା, ମୋ ପରିବାର ବହୁତ ବେଟର ଚଲନ୍ତା। ଯଦି ସେଇ କଥା ଆଜି ଅମ୍ବାନୀ, ସେଇ କଥା ଯଦି ଆଜି ଦମ୍ବାନୀ, ସେଇ କଥା ଟାଟା, ବିର୍ଲା, ବଡ଼ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକ ଚିନ୍ତା କରିଥାନ୍ତେ, ଯଦି ଆଜି ମୋତେ 100 ଟଙ୍କା ମିଳିଯାଆନ୍ତା ତେବେ ମୁଁ ମୋ ପରିବାରକୁ ଚଳି ପାରିଥାନ୍ତି, ହୁଏତ ଆଜି ଏତେ ବଡ଼ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ତିଆରି କରିପାରିନଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଆମ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ବଦଳାଇବା ଦରକାର। ଆମେ ଯାହା ଚାହିଁଥାନ୍ତି, ଆମ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଦେବା, ମୋ କହିବାର ଅର୍ଥ ଆମ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଆମେ ଯାହା ବି ସେଟ୍ କରିବା ସେଇ ଅନୁସାରେ ହିଁ ଗାନା ବାଜିଥାଏ। ଗୀତ ଯେମିତି ସେଟ୍ କରିବା ସେମିତି ଗାନା ବାଜିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ରିଚ୍ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ କରିବା ଦରକାର। ଆମ ଚିନ୍ତାଧାରା ରିଚ୍ ହେବା ଦରକାର। ଧନୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭଳି ବ୍ୟବହାର ହେବା ଦରକାର। ସେଇଥିରୁ ହିଁ ଆମକୁ ରୋଜଗାର ଆସେ। ତ ଯେତେବେଳେ ବି ଆମେ କୌଣସି କାମ କରିବା, ଟଙ୍କା ଗଛରେ ଫଳେନି, କିନ୍ତୁ ଗଛରେ ଫଳୁଥିବା ଟଙ୍କା, ଗଛରେ କେମିତି ଫଳି ପାରିବ ଟଙ୍କା ବା ଅଧିକ ରୋଜଗାର କେମିତି ହେଇପାରିବ ସେ ଆଇଡ଼ିଆ ଆମକୁ ନେବା ଦରକାର। ଏମିତି ନୁହଁ ଆଜି ଏଇ ଜିନିଷ କଲେ ହୁଏତ 100 ଟଙ୍କା ମିଳିପାରିବ, ସେ ଜିନିଷକୁ ମୁଁ କେମିତି ଆଉ କ'ଣ କରିପାରିବି 100ରୁ ଅଧିକ ରୋଜଗାର କରିପାରିବି। ରିଚ୍ ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍ର ଲୋକମାନେ ସବୁବେଳେ ଧନୀ ଭଳିଆ ଚିନ୍ତା କରିଥାନ୍ତି, ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନେ ସବୁବେଳେ ଗରିବ ଭଳି ଚିନ୍ତା କରିଥାନ୍ତି। ଯଦି 100-150 ଟଙ୍କାରେ ଚିକେନ ମିଳୁଛି ଆଉ 200 ଟଙ୍କାରେ ମଟନ ମିଳେ, ଲୋକ ମଟନ ଖାଇବେନି। ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ କହିବେ ନା 150 ଟଙ୍କାରେ ମିଳିଯାଉଛି ଚିକେନ, ତ ଚିକେନ ଆଣିକି ଖାଇଦେବାଟା ବେଟର ହେବ, ଆଉ 50 ଟଙ୍କା ପାଇଁ ସେମାନେ କୁଣ୍ଠା ବଦଳାଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଧନୀ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନେ ସେ 50 ଟଙ୍କା ଖାଇବୁ ଗର୍ଭ ଯଦି ଖାଇବୁ, ସବୁଦିନ ଆମେ ଖାଇବା ଦରକାର ନାହିଁ, ସପ୍ତାହକୁ ଗୋଟେ ଦିନ ଖାଇବୁ ସଣ୍ଡେ, କିନ୍ତୁ ବେଟର ଜିନିଷ ହେଇଥାଏ। ଭଲ ପିନ୍ଧିବୁ, ବେଟର ଗରମ ଖଣ୍ଡେ ପିନ୍ଧିବୁ, ଭଲ ପିନ୍ଧିବୁ, ରିଚ୍ ମାଇଣ୍ଡ। ତ ଯେତେବେଳେ ବି ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣିଥିଲେ ଯେ ଟଙ୍କା ଗଛରେ ଫଳେନି, ଯେମିତି କହିଲେ ଯେ ଟଙ୍କା ବହୁତ ଖରାପ ଜିନିଷ, ଭାବରେ ଟଙ୍କା ପଛରେ ଗୋଡ଼ିଲେ ନା ଅନର୍ଥ, ଅର୍ଥ ପଛରେ ଗୋଡ଼ିଲେ ଅନର୍ଥ ହେଇଯାଏ। ଏମିତି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ମୋଟିଭେସନାଲ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଦେଖୁଥିବେ, ପୋଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖୁଥିବେ, ୟୁଟ୍ୟୁବ ଯେଉଁ କ'ଣ କି ଫେସବୁକ୍ ଯେତେବେଳେ ଚଲାଉଛନ୍ତି ସ୍କ୍ରଲ୍ କଲାବେଳେ ଆମକୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବାହାରିଥାଏ, ଟଙ୍କା ଗଛରେ ଫଳେନି, ଟଙ୍କା ବହୁତ ଖରାପ ଜିନିଷ, ଆଉ ଟଙ୍କା ପଛରେ ଗୋଡ଼ିଲେ, ଅର୍ଥ ପଛରେ ଗୋଡ଼ିଲେ ଅନେକ ଅନର୍ଥ ହେଇଯାଇଥାଏ। ଯେତିକି ଚାଦର ସେତିକି ଗୋଡ଼ ପସାରିବା ଦରକାର। ଆରେ ଚାଦର ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବା ଦରକାର। ଯେତିକି ଚାଦର ସେତିକି ଚାଦରରେ ଆମେ ଶୀତ ରାତି କଟି ପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ବାସ୍ ଏଇ ଜିନିଷ ଚାଦରକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେବା ଦରକାର। ଯେତିକି ଚୁନା ସେତିକି ପିଠା କରିବା ଉଚିତ। ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଶୁଣିଥାନ୍ତି ପ୍ରାୟତଃ ଲୋକବାଣୀ ଗୁଡ଼ିକ, ଯେତିକି ଚୁନା ଅଛି ସେତିକି ପିଠା କରିବା, ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଚାଉଳ ଦେବା ଉଚିତ। ତ ତା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆମେ ଚାଉଳ ଯେତିକି ଚୁନା ଚାଉଳ ସେଇ ଅନୁସାରେ କରିବା, ଆମର ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ଅନୁସାରେ ଚାଉଳ କରିବା। 50 ଜଣ ଲୋକ ଥିବେ, ଆମେ 5 ଜଣଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ପରଷି ପାରିବା ନାହିଁ, ଯେତିକି ଚାଉଳ ଅଛି ସେତିକି ଚୁନା। ତେଣୁ ଆମେ ଆମ କାମ ଆମ ଡେଭଲପ୍ କରିବା, ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପ୍। ଆଜି ଏଜୁକେସନ୍ ଡେଭଲପ୍ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ନା, ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହିଛି ଏଜୁକେସନ୍ ଆମକୁ ଆଗକୁ ନେଇଯାଇପାରେନି। ଯେଉଁମାନେ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି ଯାଇକି ପଛ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖି ନେଇଯିବେ, କହୁଛନ୍ତି ନା ମୁଁ ଆଜି ଏଇଆ ପଢ଼ିବି, ମୁଁ ସେଇଆ ପଢ଼ିବି, ସେ ସବୁ କରିପାରିବେନି କିଛି ବି ପଢ଼ିବି। ଯେଉଁମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବାର ଚିନ୍ତାଧାରା ନେଇଛନ୍ତି, ଆଗକୁ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ, ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସବୁଦିନ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଉ ବୟସ 20+ ହେଇଗଲାଣି, ନିଜର ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍ କରିପାରି ନାହାନ୍ତି କି ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, କେଉଁ ରାସ୍ତାକୁ ଯିବି, ତେବେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ଜମା ବି ଠିକ୍ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍ କରିବା ଦରକାର କି ମୁଁ କ'ଣ କେଉଁଥିରେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବି, କ'ଣ ବେଟର କରିପାରିବି। ଶିକ୍ଷା କୌଣସି ଜିନିଷ ଆମକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମକୁ ସଫଳ ବନେଇଥାଏ। ଶିକ୍ଷା ଆମର ସ୍କିଲ୍ ଆମକୁ ସଫଳ ବନେଇଥାଏ, ଆମର ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍ ଆମକୁ ସଫଳ ବନେଇଥାଏ, ଆମର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆମକୁ ସଫଳ ବନେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେକୌଣସି ଯେଉଁ ଫିଲ୍ଡରେ ବି ଆମେ ଅଛନ୍ତି ସେଇ ଫିଲ୍ଡକୁ ଡେଭଲପ୍ କରିବା ଦରକାର। ମୋ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ, ଟଙ୍କା ତ ସେଇ ଲୋକମାନେ ବାହାନା ମାରିଥାନ୍ତି ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଗରିବ ହେବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଭାବିଥାନ୍ତି କି ମୁଁ କେମିତି ଗରିବ ହେବି, ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କରିଥାନ୍ତି ମୁଁ କେମିତି ଗରିବ ହେବି, ଆଉ ସେଇ ଲୋକମାନେ ହିଁ ଭାବିଥାନ୍ତି ଏକ୍ଚୁଆଲି ଟଙ୍କା ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଆଜି ଯେତେ ବି ସଫଳ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଟାଟା ବିର୍ଲା କଥା କହିଲେ ସେମାନଙ୍କର କେସ୍ ଷ୍ଟଡି ଦେଖିବା ଆମେ। ଆଜି ଅମ୍ବାନୀ
को घर जाइए आज अंबानी एत बड़ कंपानी केमती पाला केमती पाला एक कथा आम जाना दरकार से केस स्टडी को देखा दरकार जड़े गरीब घर पुआ साइंटिस्ट हो पारे धनी घर पुआ सब सुविधा थे कि कौन साइंटिस्ट हो पारे कहीं से माइंडसेट किए धनी घर पिला माइंडसेट कर मो बापर टंका अच्छी गरीब घर पिला माइंडसेट कर मो बापर टंका ना मुझे टंका रोजगार करी एमती कोटी 400 आम जो कहवा ओडार लोक संख्या 4.5 कोटी 4.5 कोटी लोक भर अनेक पाठुआ पिला अच्छा कि समस्ते IAS होना IAS गोटे डिस्ट्रिक्ट रु गोटे जोड़े हेला भी बहुत गुड़े जिन तेणु से आम आम माइंडसेट डेभलप करवा दरकार मु कौन करी प्रति निद शोई समय भी स्वप्न देखा दरकार आउ उठा समय से स्वप्न शीघ्र सफल होता है जो स्वप्न आम चेई थी देखी था रिपीट कर दूसरी जो स्वप्न आमको शोवा दे न था जो स्वप्न आम दिन बेला देखी था से स्वप्न ही आमको आग को नहीं जाए से स्वप्न पूरण करने खूब तत्पर हो जाती से स्वप्न ही शीघ्र पूरण हो जाए आउ जो स्वप्न शोई समय मो गर्लफ्रेंड सहित मु शोई मो गर्लफ्रेंड सहित मु बुलूसी मो गर्लफ्रेंड सहित मुझे से स्वप्न केवे भी पूरण हो अच्छा गर्लफ्रेंड मोर आउ गोटे जिन मन पड़ा तो रिच माइंडसेट पुअर माइंडसेट मु विषय ता ऊपर रिच माइंडसेट वर्सेस पुअर माइंडसेट गोटे वीडियो बने जो मैंने देखी ना देखी देखी तो कौन हूँ ना झील मान माइंडसेट देखिए प्रायतः नालुआ पिला जो मैंने अच्छे देखुदी कि जो झील मैंने अच्छे से टाइप देखुदी तो निश्चित भाव में निजक कंपेयर करेंगे कि पिला को पटेवाई आम कौन करते झील मैंने आउ झील जब पुओ देखुदी झील मान पटेवाई कौन कर कहीं ना से पचर अनेक पड़ जाती ना या कर बारंबार झील मना करदे बास ट्राए फेलियर द पिलर ऑफ सक्सेस बारंबार ट्राए पुणी केते तो लगे झील अरे तुम्हें ना एमती केते गुड़े झील भी मो नजर में अच्छी जो मैंने कही ना सी एत थर कहलानी मुझे नाई कर नाई कर ना से भल पाई बसली पुणी आउ गोटे पुआ आसला बस ना ताकू भी मना कर से मु मना कर भी भल पाई बसली पुणी आउ गोटे पुआ आसला ताकू भी भल पाई बसली झील भी झील क्षेत्र केवल कह जनकर भूल नुह पुअर भूल नुह कि झील भूल तो एमती अनेक गुड़े लोक अच्छा अनेक गुड़े समाज में अदरकारी आ दरकारी लोक अच्छे भाव में निज जीवन को भी जाए रिसेंट फेसबुक में पोस्ट करके जाइए गोटे बिजनेस मीटिंग रे भुवनेश्वर तो सेठी कौन हो ना गला बेले मुझे गली ट्रेन रे लोक मान किसी जो काम न थाए निजर माइंडसेट को डेभलप करने चिंता कर बस बसी थी आज नवीन सरकार या कला मोदी अरे से हीराकुद पानी बन्नार बांधी से माने यही आलोचना चली हुए तो आउ केते वर्ष हाँ सरकार ये प्रति ध्यान देकर ये सब जिन ध्यान देती से सब जिन माने जो जिन कि मु क्लास 7 ना 8 क्लास बोधे पढ़ी काठरू भात भातर कौन गोटे जिन गोटे विषय अच्छी साहित्य पिला कोचिंग सेंटर पढ़ेला बेले पिला देखी तो सेठी कौन अच्छे ना असंभव बोस्टन विश्वविद्यालय गोटे असंभव कथा काठर केमती भात हम चीनी हम ये सब आलोचना था ये भी कमिटी विचार दल से जिनस गुड़िक आलोचना कर बस ट्रेन में आ बहुत बड़ पार्टी आ लोक मैंने शिक्षित लोक देखा एक्चुअली ये जिन गुड़िक बेटर दुनिया कौन जाऊँगी अने ये जिन को जाऊनी पॉलिटिक्स ऊपर को जाऊनी कि दुनिया भीतर को घुसेगा आमर लक्ष्य आपे बचले बापर ना जदि टंका अच्छी जिसके पास पैसा है उसकी जनता सुनती आम पाखे प्रथमे टंका हवा दरकार आम कथा को लोक मैंने शुणु ये मुझे कहूँ मो कथार भैल्यू केमती रही मो कथार भैल्यू रही 5 लोग मो कथा को शुणे आ इम्प्लीमेंट करेंगे किसी रिसर्च करेंगे एक्चुअली से इनकम करुच्ची ना नहीं करूँ तापर देखिए से निजर माइंडसेट को डेभलप करेंगे तेणु प्रथम मुझे करुच्ची अन्य मानक बतई से भाई जो मैंने ऑनलाइन हो कि ऑफलाइन हो इनकम करने विषय जानवाई चेष्टा करुच्ची तो मत मेसेज करेंगे इंस्टाग्राम रे मोर इंस्टाग्राम लिंक मुझे डिस्क्रिप्शन रे दे देजी ता सहित जदि इनकम रो अनेक गुड़ी आइडिया नेबा लगी चाहूँ डेली अनेक गुड़ी कौन इनकम करा जाई परबो गूगल रू को इनकम करा जाई परबो फेसबुक को इनकम करा जाई परबो यूट्यूब रू ता ऊपर मु डिटेल्स गुटे गुटे वीडियो डेली तैयारी करछि ता सहित वेबसाइट ज्ञानफैक्ट्री.net तार वेबसाइट रो लिंक मु दे देछि डिस्क्रिप्शन रे जाके चेक कर लेछि तो ज्ञानफैक्ट्री.net एतरे भी हमको अनेक गुड़ी कंटेंट मिल जिवो प्रत्येक दिन डोज गुटे गुटे डोज मिल जिवो
रोजगार कर रास्ता मिल तो जो मैंने इच्छुक जाकि चेक कर नहीं मत मेसेज करेंगे इंस्टाग्राम रे टेलीग्राम रे जॉइन हो ए पर्यंत शेष पर्यंत देखिए गोटे काम केवल करवा बाकी सब्सक्राइब जदि करना सब्सक्राइब करेंगे आ घंटी को पर्यंत देवे नहीं बस घंटी को दबाई ऑल नोटिफिकेशन रे क्लिक करेंगे जेबे नुआ नुआ वीडियो मु अपलोड करबी सीधा सलख निज मोबाइल रे घंटी बाजी पारबा तो नेक्स्ट वीडियो पर्यंत वेट करबे से पर्यंत बाय बाय।